yung binili ko. Nag-marketing. Yan. Manila Garden, wagwag. Manila Garden, Hasmin. Ano to? 10 kilos. Tapos may dirutis.
nagmarketing. Yan. Manila Garden, wagwag. Manila Garden, Hasmin. Ano to? 10 kilos. Tapos may dirutis. Panchipi. Tapos lace. Chili pa rin. Ito yung samosa. Ito yung yung chicken biryani. Ang patatas. Ito tinapay. Kubos. Kubos rin, 2 balot. Mas may laban. Fresh milk. Ito almaray. Yan pa, may almaray din. Laban pa rin. Strawberry ang saan ito? Yung niya. May San Miguel. 2 to, nainom ko na yung isa. San Miguel beer, but non-alcoholic. Ibawal ito sa Saudi. Tapos may mahal kasi yung nido, kaya ito yung rim. Mura lang, 19 real lang. Milk powder, full cream. Ilang grams? 900 grams na milk powder, rim. Tapos saging galing sa Nisto Del Monte. Ilang kilo? 2 kilo yata. Sita yung kilo tag 6 mahigit, kaya almost 14 13.24 Saudi Riyal. Yan. Ang kilo, ang galing tong na to. Yung rice na to. Amlad pa rin. Yata to Vietnam. Lang. From Vietnam na rice. Wagwag daw, Manila Garden. Pero Hasmin siya, Hasmin rice. 10 kilos. Pero made in Vietnam pala. Biras, Pandan, Wagi. Made in Vietnam na rice, 10 kilos. Ali, 45 Saudi Riyal. 45 Saudi Riyal, 10 kilos. Yan, yung namili ko kanina. 140 Saudi Riyal. So, sobra sa 1,000 sa Pinas. Makalay mga sadik. Bye-bye muna. Yan lang muna. Bye-bye. Okay.